a bɛ sɔrɔ mun fɛ ayi o tɛ ayi o y'a dɔ ye nka o ko tɛ k'a bɔ yen a bɛ sɔrɔ mun fɛ k'Ala deli dɔrɔn Ala b'o dɔrɔn de makɔnɔ o e bɛ fɛ i ka jurumu kɛ effacer k'i sigi k'a nata dɔrɔn wa ayi Ala bɛ fɛ de i k'a deli k'a fɔ ko a ka yafa a ka effacer Ala bɛ o dɔrɔn de makɔnɔ ko gɛlɛn don wa ko gɛlɛn tɛ o mais an dɛsɛlen don nin de la dɛ o de la n balimaw i t'a sɔrɔ ko fɛn bɛ yen nɔ min bɛ se ka adamaden ka ɲɛnamaya dilan diɲɛ kɔnɔ ani lahara ka tɛmɛ astafurulayi fɔ ka a tɛ yen ka adamaden ka ɲɛnamaya dilan ka ɲɛ e t'i miiri diɲɛ problème si de la min ye lahara problème ni diɲɛ problème ye ko astafurulayi fɔ tɛ se ka min régler a tɛ yen mais a bɛ mun makɔnɔ an k'a fɔ astaghfirullah wa atubu ilayhi Ala ka problème belebeleba min n'a ka gɛlɛn ni problème bɛɛ ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ o ye jumɛn ye ɲaŋata jumɛn bɛ Ala bolo ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ jahanama de don awa fɛn min bɛ se ka jahanama kunbɛn astaghfirullah fɔ don awɔ Ala yɛrɛ de b'o fɔ bon fɛn min sera ka jɔ mɔgɔ ni jahanama cɛ e ka diɲɛ problème ye mun ye o kɔrɔ a tɛ yen Ala ko wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun a ko ale Ala ma kɛ k'a bɛ jɔ ninnu minɛ ko k'u ɲaŋata ka sɔrɔ u bɛ astaghfirullah fɔ la Ala kɛra kelen k'a fɔ musow ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ko jahanamɛ kɔnɔ maa ye maa min ka ca ka tɛmɛ aw kan et puis maa fana ye maa min hakili nagasilen don ani maa min ka diinɛ nagasilen don ka tɛmɛ aw musow kan Ala kɛra ye nin fɛn fɛn fɔ tiɲɛ de don mais ni hadisa in kɔnɔ kabako belebeleba de dalen don ni hadisa in kɔnɔ n balimaw n'a y'a sɔrɔ an bɛ kuma ninnu faamuya a ye mun fɔ musow ka tasuma kɔnɔ don caya a sababu ye mun ye a bɛ n'o fɔ musow ka hakili nagasiliya a bɛ n'a fɔ u ka diinɛ nagasiliya a bɛ n'a fɔ bon n'a y'a fɔ Ala kɛra bɛ tila ka solution fɔ diinɛ kɔnɔna la a kun ye de i ka fɛn dɔn min don i ka tila ka baara kɛ mais n'i y'a dɔn n'i ma se ka baara kɛ o problème bɛ jɔnni kan o b'i yɛrɛ de kan Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ni hadisa in kɔnɔ kabako minnu b'a kɔnɔ o ye kabako jumɛn ye a ye tasuma kɔnɔ donni caya fɔ a ko musow ma a ko aw ka diinɛ nagasili ye mun ye ni muso bɛ laada la a tɛ seli a tɛ sun a tɛ seli ninnu kɔni sara nka sun a b'o sara a ko muso ka hakili nagasiliya ye mun ye muso kelen ka seere tɛ se ka minɛ muso fila de ka seere bɛ bɛn cɛ kelen ka seereya ma bon a ko musow ma aw ka fisiriwaleya ka na aw furucɛw ye a ka ca o b'a yira ko fisiriwaleya ko fɛn don a man di Ala ye a ka teli ka mɔgɔ jigi tasuma la min y'a to musow cayara la k'a d'a kan fɛn in ka ca musow de yɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko n'a sɔrɔla cɛ la k'i tɛ taga dɛ nka a bɛ kuma ni mun ye al-ghalib wal-aghlab min ka ca a ka ca musow de fan fɛ filanan a ko wa tukthirna la'ana aw ka dangali fɛnɛ ka ca o b'a yira ko dangali caya tasuma kɔnɔ don sababu dɔ don hadisa dɔ la a ko musow wa tukthirna shikaya aw ka damakasi ka ca kojugu muso b'i plaignye kuma bɛɛ i ma nin kɛ i ma nin kɛ i ma nin kɛ i ma nin kɛ n ko i ka nin san i m'a san n ko i ka nin san i m'a san n ko i ka nin kɛ i m'a kɛ kuma o kuma olu bɛ kasi de la o damakasi sababu de y'a to Nabila Ibrahima ko a denkɛ Ismaila ma k'a ka muso furusa
nana k'a sɔrɔ a y'a ɲininka a ko e ni cɛ aw bɛ cogo di a ko an kɔni ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye an b'a kɔnɔ a ko ni cɛ nana i b'a fɔ ko a k'a ka soda falen ka d'a kan muso min n'a ka damakasi ka bon n'a tɛ so gindo garder ale mana maa ye talaku mɛlɛku a b'a fɔ a ye o muso nasugu o man ka to du kɔnɔ dɛ ayi e tɛ hali mɔgɔ min dɔn Nabila Ibrahima nana est ce que muso in b'a dɔn wa bon dunan nana du kɔnɔ dɔrɔn a ye ɲininka e sina ka du problème bɛɛ fɔ a ye o muso nasugu man ka to so kɔnɔ ayi a ko ni cɛ nana dɔrɔn a fɔ k'a ka soda falen Ismail nalen alayhi salatu wassalam a ye ɲininkali kɛ a y'a dɔn a ko jɔnni fɔra n kɔ a y'a mankutu dɔn a y'a dɔn k'a fɔ k'a fa don a ko a ye mun fɔ a ko k'i ka soda falen a ko ko n k'i furu sa i ka minɛnw ta i ka taa ka so parce que o tɛ ko ye o muso de kan ka cɛ sutura muso de kan ka du koɲɛ bɛɛ sutura mais mɔgɔ min nana hali e t'a dɔn a ye ɲininka dɔrɔn y'a bɛɛ fɔ a ye o man ɲi du o du bɛ yen problème bɛ yen koyi so si tɛ yen ko min dafalen don so si tɛ yen ko min dafalen don problème bɛ du bɛɛ kɔnɔ nka n'i ma tɔw ta mɛn a kana k'i kɔnɔ ko kasi tɛ yen dɛ kasi bɛ yen dɛ nka u m'u ta de fɔ u m'u ta fɔ i ye cogo min na i fana k'i ta dogo a ye muso wɛrɛ ta o muso a nana a y'o ɲininka a ko e ni cɛ bɛ cogo di a ko an kɔni alhamdulillah a ye Ala tanu a ma kibaruya foyi fɔ an ɲɛna awa ko ni cɛ nana i b'a fɔ ko ne ko k'a k'a ka soda minɛ ka ɲɛ k'a ka ɲi a nana a y'a ɲininka a ko n fa de don a ko a ye min f'i ɲɛna a ko i k'i ka soda minɛ ka ɲɛ a ko n k'i minɛ ka ɲɛ i ye furumuso ɲuman ye i y'a ye o la Alakira ye solution min di musow ma n balimaw nin tɛ musow dɔrɔn ye dɛ jahanamɛ muso dɔrɔn tɛ taa o cɛw bɛ yen musow bɛ yen nka maa si kana garanti di yɛrɛ ma k'a d'a kan i t'i taga yɔrɔ dɔn i taga yɔrɔ ma f'i ye i dafalen tɛ i ka ko bɛɛ tɛ ɲuman ye a ko musow ma a ko tasaddaqna walaw min hulikunna aw ye sarakati caya hali n'a y'a sɔrɔ a b'a ka sanu n'a ka warijɛw de kɛ sarakatiw ye nin b'a yira ko sarakati bɛ se ka don adamaden ni tasuma cɛ Alakira b'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walaw bishiqqi tamra aw ye siran jahanamɛ tasuma ɲɛ k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a la hali n'a kɛra tamaro fɛrɛ kelen a ko wa akthirna al-istighfara aw ye astaghfirullah fɔ caya dɛ bon Alakira ye bɔda k'u ye pour que u ka se ka kisi tasuma ma fɛn fila sarakati ani astaghfirullah fɔ n balimaw ni astaghfirullah fɔ sera ka don maa ni jahanamɛ tasuma cɛ diɲɛ problème ye mun ye olu tɛ foyi ye nka mun de la Ala bɛ na ni ninnu bɛɛ ye k'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ni Alakira fana b'u ɲɛfɔ an ye n balimaw ko de don u ka di Ala ye u ka kɛ de n'a man di Ala ye an ka yafa deli Ala t'a tɔgɔ da ko yafabaga yafa de ka d'a ye a bɛ fɛ an k'a deli yafa tigi de don o de y'a to a bɛ fɛ an k'a deli jɔn min bɛ Ala deli yafa la o jɔn b'a yira k'ale dafalen tɛ a sɔnnen t'a yɛrɛ ye a sɔnnen don Ala ye mankutu minnu fɔ a yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ an tɛ Ala deli n'u ye an t'a bato n'u ye nafa jumɛn de b'u la est ce que nafa b'u la Ala de ye wa o nafa bɛ jɔn ye n'an banna nin tɔgɔ ni nin mankutu ninnu na o kɔrɔ k'an bannen don an ka jɔnya de ma k'an jɔ a la izan jɔn min n'ale de bɛ yafa deli Ala fɛ o jɔn nasugu de ka di Ala ye ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan o de la an b'a Aisha b'a fɔ hadisa la radiyallahu ta'ala anha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru qabla mawtihi min قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه رواه البخاري ومسلم أكو أمبايش أكو Alakira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a caya a kun bɛ nin kuma in fɔ ka caya yani a ka saya kana
subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi nin kunte bo ala ka ciden da kada ka iza jaa nasrullahi suran jigine ala ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Niye ala kraka sanga bonda surandi ni nale wakati mina ala kraya do ko saya to manja tuguni ala ko sisa aka safullah fo ni subhanallah fo ko ni akani fo ka caya ni fen madafa bulu ciden konna la astaghfirullah fo ba dafa anye kuma mi fo hadisa la hakili bala hakili nagashili ani bato nagashili o koro ko bija ala bato la nan nagashile do astaghfirullah fo ba be dinge datu astaghfirullah fo ba be dinge datu kada ka niya jatemne ni angala farla silla ala kara kumbe munga sallallahu alaihi wasallam na yishilike ka babe munge astaghfirullah 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 o koro mbora kanin seli mingen nagashili mien sura kono alaika datu aye muso ka hagli nagashili foya ku ka bato nagashili foya nga fem min bese ka bato nagashili dafa musoye ani ka hagli nagashili dafa musoye ka kisi jahanname tasmama o ya astaghfirullah foye no kera muso de lafulendo kateme cheka nini sera ka le dafa chemimba sanfe obechogodi o fene kanga menelike mimba to na be dafa ika jinyala tigala mogo fen fe tara ki dan ala bato la mogo temeni la ala bato la mogo binye kola ni ye astaghfirullah fo ke ka caya katematigi ka iba mine fi be temala sekere belebele ba de be nin kuma in kono min ni ma chama nanta don kada ka astaghfirullah fo nafa do bala mbalmaw abete se ka fo de abet se ka fo ado be ni adamaden yere yi ka baara ka astaghfirullah fo ala bi la famiya do la matse ki la kalola matse ki la kalola olanga famiya li fitini na ma fenye femina be se ka adamaden ka nyenama ya dlan ika dine fanfe ika jien fanfe ka ala ka neme uchaye ika ka doini mashiba ko ni balawma ko uche hali ka mogo yere ka duwaw ke ni ko ya Allah tak ate segi astaghfirullah fo baki ala bamne ni be fe astaghfirullah fo nafa don ta suratu hud kono ikani sura in kala ibena yi kabako munun be astaghfirullah fo la ni ala bu fo ni sura in kono ala kumara kan chogoya mina amadde amakuma nyogona amakuma sura wore kan ina fo chogoya izen balmo Allah subhanahu wa ta'ala ayen intogo fulanunu ku udanyo ngoro al-afu wal ghafur Allahu akbar wallahi ni aya na doni galaw ko mundila tajru sara aya ala nanano e kakla gafa be jonde me kakla ka aya indafa ni yafa ani datuguliye ala be fe ka iranga jon ne ala ninga sebaya be aninga kobe ni jon ye bara jugu ke munde kanga kala kanyangata nga ala be tandi ima kakla ka dayele iye kakla ka yafasira dima kakla ki kanda ka wakati dima ibise ka tubi chugo mina ibise ka astaghfirullah fo ke ka segin kana ni oya ale ala mangutu ye ni seba ale ye ka jon halaki jurumun kofe min kadi ale ala fenenye ma min ni ka tonyo de chara ale ala ka danfen fe ale ala be fe ka ke yafa joni ale ala be fe ika yafa mawma ika teme maula ambe nin kabako ye hadisa keneman do kono Bukhari la wartigi bado ni ala krayaka kuma fa sallallahu alaihi wasallam cey ganyen ma yala bara munun ni ala kelen do ka jon yamariya naye na kanga ma kishi ushita bolo atuke bara nyuma ko ne utaka bara e na fulo babulu nga cey kato akanyena mayala akumbe bara nyuma ndoke
mais baara minnu ni Ala y'a yamaruya a tɛ sɔn k'olu kɛ a bɛ ɲuman sira kan wa a tɛ ɲuman sira kan cɛ in salen a y'a yɛrɛ sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ masa subhanahu wa ta'ala ko a ma a ko n ka jɔn a ko baara jumɛn de b'e bolo n'e jigi dalen don a kan n'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ kisi n'a ye a ko Ala a tɛ yen a tɛ yen bon n'a yɛrɛ sɔnn'o ma a b'a dɔn a bɛ min kɛ o a b'a dɔn a ye min kɛ mais Ala ka ɲi dɛ Ala ka ɲi wallahi n'an ye Ala dɔn an tɛ fɛn kanu ka bɔ wallahi n'an ye Ala dɔn an jigi tɛ tigɛ n'an ye Ala dɔn n balimaw n b'a fɔ i tɛ dusu kasi dɛ nka Ala dɔnniya ani Allah subhanahu wa ta'ala batoli n'i y'a dɔn wallahi tɔɔrɔ ni diɲɛ jigilatigɛ ni fɛn fɛn b'i kan n'i y'i jigi da Ala kan ni Allah subhanahu wa ta'ala ye sira dayɛlɛ a bɛ k'i ɲɛna ko kabini Ala k'i da ko min sɔrɔ mais f'an ka Ala dɔn Ala ɲɔgɔn tɛ e k'a lajɛ nin cɛ in ka ɲɛnamaya la a yɛrɛ sɔnnen tɛ k'a fɔ k'a ye baara ɲuman kɛ nka ko Ala ko fɛn kelen k'an to ɲɛnamaya la n kun b'o kɛ dɛ n kun bɛ juru don mɔgɔw la n bɛ n ka juru kaninaw bila u ka taa juru kani n'u taara juru kani n b'a fɔ o ɲɛna se bɛ maa min ye a ye n ka wari minɛ a la se tɛ maa min ye a y'a to yen n yafara a ma Ala ko i kun bɛ tɛmɛ ne ka jɔnw na cogo min na diɲɛ kɔnɔ bi n fɛnɛ tɛmɛn'i la Allahu akbar an balimaw n'i bɛ fɛ ka Ala ta sɔrɔ i bɛ Ala sɔrɔ ni Ala ka jɔn ninnu de ye dɛ i bɛ Ala sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu de ye i bɛ Ala sɔrɔ ni Ala ka danfɛn ninnu de ye i kun bɛ tɛmɛ n ka jɔnw na cogo min na n fɛnɛ tɛmɛn'i la e n'a ko k'a tɛ yafa a ka juru kɔ a ka hakɛ tɛ wa mais a ko de ni se tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye a y'a to yen ne de ta don a y'a to yen Ala fɛnɛ y'a yira a la i kun bɛ tɛmɛ maaw la cogo min na n fɛnɛ bɛ tɛmɛ i la maa min bɛ yafa mɔgɔw ma Ala t'i jɛ a ka yafa la ayi i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o mɔgɔ min b'i tɔɲɔ mɔgɔ min bɛ baga i ma mɔgɔ min bɛ kojugu k'i la ka yafa k'a sɔrɔ se b'i ye o de ye yafa ye dɛsɛ tɛ dɛ o de la